हेलो हाय नमस्कार मु किटी दीपन मो चैनल समस्त लाइक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर मानक मोर स्वागत। आज मु आपण मानक देखा जाऊँगी मिस्टर कंजूस कहानी। जदि मो चैनल टाको सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम मो चैनल टाको सब्सक्राइब करूँ एवं सबु बेले सबु समय भरपूर मनोरंजन पाउथा। ये हेले मिस्टर कंजूस वर्तमान से बाहरी मार्केट रु परिबा आनिबा पई सांगरे तांकर बैग आ साथी रे मोटरसाइकेल टाको घर बाहर कले और मोटरसाइकेल पर बसिले। मने मने भाविले कहीं मोटरसाइकेल नहीं जीवी अजटा ठारे तेल खर्च हम तेलर समस्या जा मने मने भाभी डिसाइड कले नाई मोटरसाइकेल रखीदेवी साइकेल ले जीवी। चलतु देखिबा मिस्टर कंजूस केमिति जाउचंती ए साइकेल ले। घर ठारू 3 किलोमीटर दूर परिबा मार्केट से 3 किलोमीटर पर्यंत मिस्टर कंजूस केमिति साइकेल चलाउछंती आपण माने देखंतु। तारे जाऊँ जाऊँ मने मने भाबुथांती दुकानी की केमिति पटी मारिबे। मिस्टर कंजूस ए खरारे साइकेल पेली पेली हालिया हो गले जहाँकि मुंडर झाड़ दुई हाथ में पोछि दौरान आपण माने देखुचंदी। शेषे पहुँची गले मिस्टर कंजूस कपासी छकर टिकी आगरे जड़ा भाई परिबा दुकान। सेठारे सबु प्रकार परिबा मिले एवं मार्केट रे दाम जेते हेइताउ तांको पाखरे कम दाम रे परिबा मिली थाए। दुकान पाखरे पहुँची गले मिस्टर कंजूस पहुँची जाई कौन कौन होउचंती इयाडे सियाडे अनौचंती कहीं ना सी देखुं दुकान में किए अच्छी कि ना आखपाखे किए अच्छी। घर बाहरला बेलू भगवान को सी प्रार्थना करी दुकान में कहीं न था कहीं नाकतामसा देखिले लोक मैंने खियासी करेंगे। एबे चलतु देखा मिस्टर कंजूस नाट तामसा। भाई परिया टिके नबा परिया नबुनी आ कोन नबु को आ परिया रेट केते पोटल केते 40 टका कलरा 40 सुनी सुनी होचे 60 टका किलो बडगुड़ी होचे 60 बाइगण को नबो ना डी कोन कहउछ नेमी सब रेट ता बुझले नेमी ना गुटे दिन को नबा 10 टका सुन अरे कहले सब प्रकार आनिबु को करबे सब रेट ता बुझले ना पैसा बचत देखि ना बाइगण 20 टका किलो। हां आ टमाटो बढ़ी जाई 70 टका किलो। आंबो 40 आ काकड़ 80 टका किलो। आ कैप्सिकम 100 टका केजी। आ माटी आलू 40 बंधा कोबी 40 आ गाजर ये तमे भाई नबनी हाँ। रेट कहीं पचार कौन अरे भाई सबू रेट बुझीमी घरे पचारे कौ रेट कौन कहमी किमिति आ सब जानी से कहमी जेते कहबे चढ़िबे मो पे गाजर होजी 60 टका केजी। लो बो 60 आकाश छुआ रेट सुना मूल्य बेतिकी हबनी ना कि भाई ए जाई कि कोन करिया आ अंडा 30 एई जिनसे भाई गोटिए संस्था अछि जाकी खाइले लोक सुस्थ सबल हबो लाटिन क्लियर हबो देहरे बळ हबो अमृतभंडा ही गोटिए जिनिस भाई एइटा मन पाइला एइटा निश्चय नै औ ठीक अछि भाई कुंदरी केते कुंदरी 20 टका आ भेंडी 20 हो भाई रेट तो मते कहि देला तुमे केति बाछी बागे कि नै नले पोका जका रहिले जो परिवा रेट हेलानी ए घरे बाडेबे कहीं घरे पुरे देवे बुझे तो मुझे बाछुची तुम कौन कर
ମୁଁ ବେଗ ଆଣିଛି ହଉ ଝିଅ ତମ ଭିତରେ ଦବା ଆଉ ଓ ସିଆଡେ କଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ଏ ଭାଇ ପୋକା ଜିନିଷ ଗୁଡା ବା ପୋକା ଗୁରା କଣ ପୋକା ଗୁରା ସିଆଡେ କାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପୋକା ଗୁଡା ନେବେ କହିଲ ଲୋକ ଠାକୁର ଲାଗିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋକା ମାନେ ରାଗନା ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆରେ ରୁହ ଭାଇ ତୁମେ ବାସି ଫୋନ ନେମି ନା ଏମିତି ହଉଛ ଆଉ ପକାଡ଼ିନି ଆଉ ପକାଡ଼ିନି ଯୋଉଟା ପୋକା ପଡୁଛି ସେଇଟା ବାସି ଦଉଛି ବୁଝିଲ ପୋକା ଗୁରା ପକଉଛ ଆମ ଗାଈ ଖାଇବନି? ଗାଈ ଭାଇ ଆମର ବା ଗାଈ ଅଛି ତୁମ ଗାଈ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଆମ ଗାଈଟେ ଖାଉ କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଣ ଭାଇଟା ତମେ ସାନ ଭାଇଟା ନଉଛି ଜନି ଅଛି ଆରେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଗଲ ମୋର ଏମିତିଆ କଷ୍ଟମର ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗଲ ଏଇ ଶାଗ ନା ନା ତମେ ରଖ ତମେ ରଖ ନା ନା ତମେ ରଖ ଭାଇ ଏଇ ଜଣଟା ପୋକା ପୋକା ହଉ ତମେ ରଖ ତମେ ଯାଅ ହଉ ଭାଇ ରାଗ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଘର ପାଖାପାଖି ଘର ତୁମେ କଣ ଏମିତି ହଉଛ ସାଇ ପଡ଼ିଛି ନା ନା ସାଇ ବସ୍ତି ନାହିଁ ବେପାର ସେ ସବୁ ନାହିଁ ହଉ ଭାଇ ତୁମେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ ହଉ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଜମା କିଛି ସବୁ ଚଳିବ ସବୁ ପକେଇବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ପୋକା ଜିନିଷ କଣ ପକେଇବ ଏମିତି ଗାଈ ଖାଇବ ଆଉ ନା ନା ଆମର ଗାଈ ଅଛି ନା ନା ସେ ସବୁ ଜମିଲା କଣ ନା ଭାଇ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟମର ନାଇଁ ମୋର 5ଟା କଷ୍ଟମର ମାଗିଲି ଭାଇ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ଜଡା ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଭଲ ପରିବା ଭଲ ଲୋକ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତମ ଦୋକାନରେ ଲୋକ ସୁବିଧା କରୁଛି ତୁମ କଷ୍ଟମର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆମର ଭାଙ୍ଗିବା ଦୋକାନ ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ଆସିବନି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ନଉଛି କଣ ରାଗୁଛ ଆମ ଗାଈର ଥିଲେ ଦିଅ ଭିତରୁ ଟୋଟାଲି ଶୁଣ ତମେ ସେମିତି କର ନା ତମେ ଆଉ ଆସିବନି ଏଠି ନା ଭାଇ ତୁମେ ରାଗ ନା ଆଉ କଣ ଭାଇ ରାଗୁଛ ଭାଇ ବାଇଗଣ ଦେଖିଲେ ନିଅ ଆସ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଘର ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ନା ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ ମୋ ଦୋକାନକୁ ହଉ ଭାଇ ତମେ ରାଗୁଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବିନି ନା ନା ଏସବୁ କଣ କରୁଛ ତମେ ଆଉ ଆସିବିନି କି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି କି ଜଡା ଭାଇ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଅଧର୍ମ କରିବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବିନି ଯାଉଛି ଭାଇ ଯାଉଛି ତୁମେ ତ ରାଗିଲ ଯାହା କହିଲ ହଉ ଶୁଣ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲ ତମେ ରଖ ଘରକୁ ନା ନା ରଖ ଦରକାର ହଉ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଭାଇ କହିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମର ମୋର ଆସିଲେ ଭଲ ଆଉ ସିଏ କଣ ଭାଇ ପୋକା ଜିନିଷ ଗୁଡା ପୋକା ଜିନିଷ ଆମ ଗାଈ ଖାଇବେନି ତମେ ରଖ ଟିକେ ଆମ ଗାଈ ତମେ ରଖ ହଉ ମୁଁ ତୋଇ দিয়ে ରଖିଦେବି ତଳ ନିଅ କିଲେ ନିଅ ଆଣ ଏଠିକି ଆଣ ହଁ ତୋଇ ରଖୁଛି ଯେତିକି ପକାଛି ତୋଇ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଦେଇକି ଯିବ ହଁ ଭାଇ ଦେମି ଡବଲ ପଇସା ଦେମି ଟେନସନ ନବାରେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।